भगवते वासुदेवाय। जेतबे प्रभु जरासंध सहित अपेक्षा करिसंती युद्ध करिबा पाई, जरासंध क्रोधरे जर्जरित हो जाइछंती। जेतबे अनेक सर विद्ध करिसंती प्रभु को, प्रभु सबु बाण को काटी देइछंती। जेतबे जरासंध छाड़ी देइछि एथर ब्रह्मशक्ति बाण को छाड़िला परे ध्वजरे थिबा वीर बजरंग बाली हनुमान प्रभु को कहउछंती, हे प्रभु ये ब्रह्मशक्ति बाण छाड़ी आज जरासंध। तेणु ए जरासंध ब्रह्मशक्ति बाणरू आम बंचा हेले आमको पिठी दे चली जावाक पड़ो। ब्रह्मशक्तिर सामना सामने आम हो पारानी। तेणु जितेबले वीर बजरंग बाली कथा को श्रवण कले सेतेबले कौन कले प्रभु रथ को कहउछंती, सारथी की कहउछंती, हे सारथी एथर रथटा को बुले दियो आमे पिठी दे चली जावा। तेणु जितेबले चली जाउछंती प्रभु रथरे बसी, यही समय जरासंध मार मार धर धर बोली चित्कार करुछि एवं सैन्य सामंत माने समस्ते जाई गोड़ौछंती प्रभु को आघात करिबा पाई एवं समस्त राजा मान को निर्देश दौरान जरासंध जेते शीघ्र से कृष्णर आगुआड़े बुली आस, आगपटरे बुली आस। तेणु जेतेबले समस्त राजा माने आगपटरे बुली जाउछंती सैन्य सामंतक सह जेतेबले बाट गाड़ुछंती सेतेबले प्रभु एथर चिंता कले जे एथर तो ब्रह्म शक्ति को पिठी दे आसी, एथर मु समस्त को विनाश करी। मो आग को समस्ते आसी सारे, एथर समस्त को विनाश करी। तेणु आरंभ हो गला घमाघोट लड़ई। सैन्य आगमन देखी जगन्नाथ स्वामी मन भेदी नारा चकु काढ़ी अंतर्यामी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। मंत्री न बाण को आज्ञा देले लक्ष्मी साई, रथ गज सबु छेद बेग जाई। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। आज जरासंध भावुंट मो ब्रह्मशक्ति बाण प्रयोग रे आज श्रीकृष्ण डरीगले। श्रीकृष्ण डरीगला तेणुक एटी छत्रभंग दौची। तेणु ए ब्रह्मशक्तिर सामना करिपारिबनी बोली हारी जिबा पाई सेइते छत्रभंग देइछि। किंतु कथाटा ओलटा प्रभु चिंता करुछंती ये ब्रह्मशक्ति होउछंती धर्म। तेणु धर्म को अपमान हो जिवो। जदि धर्म सहित युद्ध करी ताले धर्म को अपमान हब। धर्म को सम्मान दबा पाई प्रभु चली जाइछंती, पछपट को लौट पड़िछंती, पछपट दे चली जाउछंती, पिठी दे चली जाउछंती। यही समय जरासंधर समस्त सैन्य सामंत माने आगपटू घेरी आसीछंती। जेतेले आगपटरे घेरी जाइछंती ना सेतेले प्रभु चिंता कले एथर मते विनाश करिबा पाई, ये समस्त को विनाश करिबा पाई सहज हब। तेणु कौन कले प्रभु ना सुदर्शन चक्र को आदेश दौरान, हे सुदर्शन तुमे जाओ, जो माने धर्म रे थिबे, जो माने न्याय रे थिबे, जो माने धार्मिक होइथिबे, जो माने प्रभुंकर भक्त होइथिबे सेमानकु छाड़ी आउ जो माने दुष्ट प्रकृतिर समस्तंकर मस्तक को छेदन कर। तेणु सुदर्शन चक्र प्रभुंकर आज्ञा मात्रे एथर आरंभ करदेले तांकर ध्वंसर लीला। जो माने दुष्ट माने से दुष्ट मानकर बेक को खंड खंड करी काटी दौछंती। जाकि मेद पड़ी मुंड गड़ुची, रक्तर नदी छुटी जाइछि। आज जेमिति रक्तर नदी से रक्तर नदी रे ए मेद सबू ए पिंड सबू भासी भासी जाउछि। आउ सबुठी केवल माळ माळ मुंड, केवल सबुठी केवल मुंड। जो माने धर्म रे अछंती, जो माने न्याय रे अछंती, जो माने सत्यवादी अछंती सेही मानकु छाड़ी ए सुदर्शन चक्र आज समस्त दुष्ट मान को विनाश करुछंती। आज्ञा पाई चली गले
ଚକ୍ର ମନ ଭେଦି ହାତୀ ରଥି ପଦାତିଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ଛେଦି ରଥି ପଦାତିଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ଛେଦି ହାତୀ ରଥି ପଦାତିଙ୍କି ପକାଇଲେ ଛେଦି ମର୍ଭୂତ ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦଶ ଦଶ ଏକ ଏକ ପ୍ରହାର କି ସବୁ ଗଲେ ନାଶ ଏକ ଏକ ପ୍ରହାର କେ ଗଲେ ସବୁ ନାଶ ଏକ ଏକ ପ୍ରହାର କେ ଗଲେ ସବୁ ନାଶ প্রচণ্ড বাতরে জেনে লোটে রম্ভাবন দেশ ন পড়িলে তই জরাসন্ধ সৈন্য দেশনে পড়িলে তহি জরাসন্ধ সৈন্য দেশনে পড়িলে তহি জরাসন্ধ সৈন্য আজি প্রভু ক্রোধরে জর্জরিত হয়ে যেতবে সুদর্শনকে পঠাই দিয়েছেন मनभेदी सुदर्शन जितेबाला समस्तंकर मुंड को छिंडे दौरान दुष्ट मानकर मुंड को छिंडे दौरान आज रक्त रक्त रंजित हो जाइछि समग्र समग्र पर्वत जेमिति बात्या पवन हेले कदली गछ गुड़िक आगे शोई पड़ती सेमिति आज जेमिति कदली गछ शोई जाइछंती सेमिति सेमिति सैन्य मान को आज खंड खंड करी सुदर्शन चक्र छेदन करुछंती आज जरासंधर सैन्य माने जिते निधन हो जाउछंती सेतले जरासंध आहुरी क्रोधरे जर्जरित हो जाउछंती तांकर कोटि कोटि सैन्य माने निहत हो जाइछंती बहिलार कत नदी त्रिताल उसर्गे इंद्र आदि देवगण देखुछंती स्वर्गे इंद्र आदि देवगण देखुछंती स्वर्गे इंद्र आदि देवगण देखुछंती स्वर्गे शृगाल बायस श्वान वृक क्रुद्र पक्षी रणस्थाने विहरिले रक्त मांस भक्षी कंकाली बेताली चंडी अशेष चामुंडा जिह्वा लह लह करे खपर जे खंडा जिह्वा लह लह करे खपर जे खंडा जिह्वा लह लह करे खपर जे खंडा आज केवल सेठी प्रभुंकर क्रोधरे सुदर्शन समस्तंकर मस्तक को छेदन करुछि जार मुंडटा कटि जाउछि तार गंडीटा सही जगह पड़ुछि रक्त गुड़िक जेतेबेले पिचकारी भली रक्त छुटुछि सेतेबेले रक्तर नदी जेमिति हो जाइछि रक्तर नदी हेबा परे आज मेद गुड़िक पड़िछंती से रक्त आज शृगाल श्वान रुद्र एमाने समस्ते आसी पहुँची जाइछंती तेणु से रक्त को पीउछंती से मांस को चोबई खाउछंती आउ किए ना चंडी चामुंडा माने हुलहुली देई आज रक्त को पान करुछंती नवकोटी कांतानी 64 जोगिनी चंडी चामुंडा ये समस्ते आज से रक्त को पान करुछंती दुष्ट मानकर रक्त जहाँ को देखिले छाती रे छनका पशिजिवो जेमिति चंडी चामुंडा माने हुलहुली देई आसी से मेद उपरे बसी रक्त को पान करुछंती मेद मेदा मांस खाई हेले मतुआली नाचंती आनंद मने देई हुलहुली नाचंती आनंद मने देई हुलहुली नाचंती आनंद मने देई हुलहुली तड़की घुमुरा कड़ा कुंडली दाउंडी मदिरा भोले खेमटा नाची नाट खंडी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन नाचंती कबंध लक्ष कोटि रण रंगे अश्वगज पदा दिए पड़ी एक जोगे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन कर चरण तार छिड़िला अंगरू कावटा छिड़िला कार भग्न हेला उरु गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण
ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କେତେ ମଲେ କେତେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଗଣନା ଯେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ସେ ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ରୁଦ୍ର ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଅପ୍ରବିତ ବଳ ଆଜି ସେନାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରକ୍ତର ନଦୀ ଛୁଟୁଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ଭାବୁଥିଲା ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୟ କରି ତାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉଥିଲୁ। ହେଲେ ଜାଣିଶୁଣି ତା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଗକୁ ପଠେଇଲା। ତେଣୁ ବାଟ ଓଗାଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାର ପରାଭବ ସେ ନିଜେ ଭୋଗ କଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସୁରଥକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ବଳମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ବାଣ ଉପରେ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କଲା, ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବାଣକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲେଉଟି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଆଗପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଗାଳିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଜି ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୁକମୁନି, ଏଥର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସୁରଥ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଜୟ କଲା, ଆଉ ସୁରଥର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରି ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଳଦେବ ଥିଲେ, ବଳରାମ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳରାମ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କର ଅପ୍ରବିତ ବଳରାମଙ୍କର ବଳ ଯାହାକୁ ଏ ସଂସାରରେ କଳନା କରିହେବନି। ଥରେ ଯଦି ବଳରାମ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ହଳ ମୁଷଳକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଥରହର ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଗ ହୁଏ, ଯଦି ବଳରାମଙ୍କର ରାଗ ହୁଏ, ଯଦି ଶେଷଦେବଙ୍କର ରାଗ ହୁଏ। ଯଦି ଶେଷଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଲା ତାହେଲେ କେହି ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆଜି ବଳରାମ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ। ରାଜା ରୁକ୍ମଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ରୁକ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ, ସୁନ୍ଦର କଥା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସଂଗ୍ରାମେ ବଳରାମ ଥିଲେ, ରୁକ୍ମଣ ତୁଲେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ସେ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। 12 ସହସ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ, ଏକମୁଖ ହୋଇ କରି ବେଢ଼ିଲେ ସକଳ। ଏକମୁଖ ହୋଇ କରି ବେଢ଼ିଲେ ସକଳ, ଏକମୁଖ ହୋଇ କରି ବେଢ଼ିଲେ ସକଳ। କୋଶେ ପରି ଘାଇ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ବରସନ୍ତି, ଛେଲ ଚକ୍ର ଭିନ୍ଦି ପାଳ ପରି ଘସକତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ରୁକ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ, ହାତୀ ରଥୀ ଅଶ୍ୱ ପଦାତି ବଳ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବଳରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଣ ଆସି ବଳରାମଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ସବୁ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଉଛି। ସବୁ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଳର
ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନା ତାଙ୍କର ବଳରାମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ନରମାନେ କି ଶକ୍ତି ଦେଖେଇବେ? ଯେ ଥରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ଏ ତିନି ପୁରକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଜରାସନ୍ଧର ଏ ରୁକ୍ମଣ କୁମର, ଏ ରୁକ୍ମଣର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ସବୁ ବାଣକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ଗର ପର ସୁଶୂଳ ଭାଲ କାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା, ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ରଣୀ ନାଚି ପର ଚଣ୍ଡା। ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ରଣେ ନାଚି ପର ଚଣ୍ଡା, ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ରଣେ ନାଚି ପର ଚଣ୍ଡା। ରଥି ମହାରଥି ସର୍ବେ କରୁଣ୍ଡ, যে যাহার অস্ত্র শস্ত্র মারନ୍ତି দুহাই। যে যাহার অস্ত্র শস্ত্র মারନ୍ତି দুহাই, যে যাহার অস্ত্র শস্ত্র মারନ୍ତି দুহাই। সংগ্রামে অপরাজিত প্রভু কাম পাল, যা অঙ্গরে পুরী অছি কোটি সিংহ বল। যা অঙ্গরে পুরী অছি কোটি সিংহ বল, যা অঙ্গরে পুরী অছি কোটি সিংহ বল। কাদম্বরী পানে সদা ভোল যার মতি, অষ্টাঙ্গ যোগরে সিদ্ধ নিরঞ্জন জ্যোতি। অষ্টাঙ্গ যোগরে সিদ্ধ নিরঞ্জন জ্যোতি, অষ্টাঙ্গ যোগরে সিদ্ধ নিরঞ্জন জ্যোতি। সৌনন্দ মুষল হল ধরিবে নিহস্তি, বিজে করিছন্তি স্বামী তাল ধ্বজরথে। বিজে করিছন্তি স্বামী তাল ধ্বজরথে, বিজে করিছন্তি স্বামী তাল ধ্বজরথে। নৃপতি মানকু রাম নজরে নগণি, রুক্মণ আগরে রথ টেকাইলানি। রুক্মণ আগরে রথ টেকাইলানি, রুক্মণ আগরে রথ টেকাইলানি। যে সমস্ত শক্তির আধার, যে অষ্টাঙ্গ যোগরে সিদ্ধ, সে প্রভু নিরঞ্জন, সে কামপাଳ, সে বলরামଙ୍କ বলকু ইয়ে সামান্য রুক্মণর সৈন্যমানে পরাস্ত করিবে। যাহাকি দেবতা মানে আজি উপরে থাই জয়গান করুছন্তি, যে বলদেবঙ্কর জয় হেউ, বলদেবঙ্কর জয় হেউ, বলরামঙ্কর জয় হেউ। তেণু আজি জয়ধ্বনি শুণুছন্তি, সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রକୁ বিনাশ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ। ଏଥର ରୁକ୍ମଣ କୁମର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣର ରଥ ନିକଟକୁ ବଳରାମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ଗଣକୁ ଧରି ରେ କାର କରି ମାର ମାର ଧର ଧର ବୋଲି କହି ବଳରାମଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଜି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବାଣ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି, ସହସ୍ରେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଉପ୍ରୋଧ ଉପେକ୍ଷି। সহস্র বাণ বিন্ধিলা উপধি উপেক্ষি, সহস্র বাণ বিন্ধিলা উপধি উপেক্ষি। পুଣି হস্ত ব্যগ্রিশত নারাচ পুরাই, কামপাଳ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲାନି ଠାଇ। କାମପାଳ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲାନି ଠାଇ, କାମପାଳ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲାନି ଠାଇ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 500 ବାଣ ପୁଣି ଧରି, ହୃଦୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିନ୍ଧିଲା ଅଟାରି। ହୃଦୟକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିନ୍ଧିଲା ଓଟାରି ହୃଦୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିନ୍ଧିଲା ଓଟାରି। ସତନାରାଜ ପୁରାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ଧ କଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ସେ ବାଣକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ବାଣକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା ଏ ସହସ୍ର ବାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ବଳରାମଙ୍କର ଛାତିକି ବିଦ୍ଧ କରିବ। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ବାଣକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସରକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ନିଜର ଲଙ୍ଗଳ ହଳମୂଷଳକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଳମୂଷଳ ପ୍ରଭୁ ଧରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସିଂହର ବଳ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହଳମୂଷଳ ଧରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହଳମୂଷଳ ଧରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ହଳମୂଷଳ ଆଘାତରେ ତିନି ପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଳମୂଷଳକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏ ସହସ୍ର ବାଣ ଆସୁଥିଲା ବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଣ ଆସନ୍ତେ ଦୂରୁ ଦେଖି କାମ ପାଳ ଦୂରୁ ଦେଖି କାମ ପାଳ ଧନୁ ଧରି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମୂଷଳ ପୁଣି ଲଙ୍ଗଳ ମୂଷଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ସେ ଧନୁ ଗୁଣରେ ସନ୍ଧି 7 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ପୁଣି 7 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ରୁକ୍ମଣ ନାରାଜ କାଟି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ରୁକ୍ମଣ ନାରାଜ କାଟି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରୁକ୍ମଣ ନାରାଜ କାଟି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି କଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ପୁଣି ସେ ବାବଲ ସର ସତେକ ବିନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ସତେକ ବିନ୍ଧିଲେ ରୁକ୍ମଣ ବକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାଣକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ କୁମର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାମପାଳ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ହଳମୂଷଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଳମୂଷଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କଲା। ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିସାରିବା ପରେ ଏଥର ଯେତେ ସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସମସ୍ତ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ବି ନାଶ କରିଦେଲେ। ଯେତେ ତୁଣୀରରେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ହଳମୂଷଳ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ରଥଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ 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 ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ